बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये मेरी जो वीडियोस होती हैं ये आप लोगों के लिए होती हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ट्रेडिंग के बारे में कोई इतना ख़ास इल्म नहीं रखते। देखिए हमारे बहुत सारे नौजवान इस चक्कर में आ जाते हैं कि हमें बहुत जल्दी कमाना है, तो वो ट्रेडिंग के अंदर आ जाते हैं और फिर अपना नुकसान कर बैठते हैं। ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी कोशिश जो होती है कहाँ तक कामयाब है वो बहुत सारे लोग खुद ही बता देंगे, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, मेरे अपने हैं, तो उनको भी ये इससे ज़रूर फ़ायदा होता है। और इससे क्योंकि जो मैं कर रहा होता हूँ वो आपको बताता हूँ, और यकीनन अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको भी थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर होता होगा। अच्छा, ये जो हम ट्रेडिंग में काम करते हैं वो वैसे ज़्यादातर ऐसे लोगों के लिए भी है जो कि जैसे मेरे जैसे बुज़ुर्ग हैं, घरों में बैठ गए हैं लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है, तो वो थोड़ा सा इसको एक वीडियो गेम के तौर पे भी ले सकते हैं और वो कर सकते हैं। और वो तो काफ़ी समझदार भी होते हैं, उम्र के उस हिस्से में होते हैं जहाँ पे वो ये कर सकते हैं। अभी हम सबसे पहले शुरू करते हैं गोल्ड की फिज़िकल वैल्यू से। तो 1300 रुपये कल से बढ़ गई है और थोड़ी थोड़ी करके ये बढ़ी है। अभी आगे क्या प्रोग्राम है, तेज़ी कितनी एक आएगी, कितनी एक गोल्ड में तेज़ी बरकरार रहेगी, तो चांस तो यही है कि थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है और उसके बाद नीचे जाएगा। तो ये आप लोग सवाल ये भी कर सकते हैं कि जब बढ़ सकता है तो फिर मैं आपको ख़रीदने के लिए क्यों नहीं कह रहा हूँ। तो मैं ख़रीदने के अभी आप लोगों को रोक रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं 4000 भी ये बढ़ जाता है, यहाँ पे अगर आपने ख़रीदा है और 4000 बढ़ जाता है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जब ख़रीदते हुए भी एक कमीशन या जो दुकानदार की कमाई है वो उसकी जेब में डालेंगे और बेचते हुए भी कमाई जेब में उसकी डालेंगे, तो वो तकरीबन 4000 आपका गुल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा इतना बड़ा अमाउंट का रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये बिल्कुल नीचे जाएगा तो फिर हम उसे ख़रीदेंगे। किसी ने कहा कि ये आप जो 2 लाख और 2,05,000 की बात कर रहे हैं तो ये कभी भी नहीं आएगा, तो ना आए कोई बात नहीं। तो हम तो जो अपना तज्ज़िया है वो पेश करेंगे और सच्चा पेश करेंगे, जो हमारा जहन कहता है उस तमाम फैक्ट्स को और फिगर्स को देखकर। आप तो ऐसे ही हवा में उड़ा रहे हैं, हम तमाम चीज़ों को देखकर आपसे बात किया करते हैं। अब गोल्ड ट्रेडिंग की बात करते हैं। अच्छा खैर, पहले मैं रेट बता दूं कि पीस का रेट रवे का रेट 2,13,480 रुपये में बाइंग और 2,14,180 रुपये में सेलिंग। फिर पीस का रेट 2,14,880 रुपये में बाइंग और 2,15,680 रुपये में सेलिंग है। 1300 रुपये बढ़ गया है। अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ, जो कि हमारा फेवरेट है और जो सबसे ज़्यादा टाइम जिसमें मैं देता हूँ। तो गोल्ड से शुरू किया करेंगे अब हम। तो गोल्ड 1996.44 पे है, यानी कि पहले कल का हम थोड़ा सा ले लेते हैं। अभी तो 1996 पे है। कल जो है वो इसकी ओपनिंग हुई थी 1978 पर। ओपन रेट जो था वो 1978 पे था और ओपनिंग रेट, और फिर हाई इसने 2007 का लगा दिया और हमने रेजिस्टेंस तकरीबन 2005 की आपको दी थी और उस पर कहा था कि आप इसको सेलिंग में ले सकते हैं। 2005 से सेलिंग में ले सकते हैं और जो बाइंग था उसको मैंने तरजीह नहीं दी थी कल। वैसे आज भी ये बुलिश ही ट्रेंड है, यानी कि बाइंग ट्रेंड की तरफ रहना है, लेकिन मैं आपको अभी भी ये बाइंग ट्रेंड की तरफ, यानी कि इसके मुखालिफ ही चलने के लिए कहूँगा। आज के जो भी हमने इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाली है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि देखें, इसको बड़े गौर से सुनिएगा कि फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि सपोर्ट 1983 पर है और रेजिस्टेंस जो है वो 2015 पे आप है। अब आप सपोर्ट फ़र्ज़ कर लेते हैं आती है, आपने 1983 से बाइंग करनी है
سپورٹ پہ بائنگ کی جائے گی. آپ بائنگ کرنے لگتے ہیں اور پہلے اس کو تھوڑا سا آپ ویٹ کیجئے. اگر یہ 1983 سے نیچے H4 کینڈل 1 یا 2 مرتبہ بنا دیتی ہے تو پھر آپ اس کو نیچے کی طرف لیں, یعنی پھر سیلنگ کی طرف جائیں. اگر 1983 سے یہ ریٹریس ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر آپ سمجھداری سے اس کو بائنگ کی طرف لے. یہ خود بھی دیکھیں, عقل استعمال کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آنکھیں, یہ آپ کو ایک فگر جو دیا جاتا ہے یہ 100% ہم اپنی بڑی سوچ سمجھ کر آپ کو دیتے ہیں, بڑی ایمانداری سے دیتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اندھے ہو جائیں, کیونکہ ریزسٹنس اور سپورٹ ٹوٹتی تو ہے ہی ہے. اگر نہیں ٹوٹے تو مارکیٹ تو چلے ہی نا, تو یہ ٹوٹتی ہے. یہ اس کو پہلے اس حقیقت کو مان لیجئے اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کو کس طرح ٹریڈنگ کرنی ہے. تو ابھی 1983 پر اس کی سپورٹ ہے. ہم 2015 پر اس کو سیلنگ میں لینا پسند کروں گا. بائنگ میں ابھی بھی میں پھنسنا نہیں چاہوں گا, حالانکہ ٹرینڈ جو ہے وہ بولش ہی تھوڑا سا نظر آتا ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں نیسڈیک کی طرف. تو 15,933 اس کا آج کا ریٹ ہے, اور ہائی جو ہے اس نے آج 15,968 اور پھر 15,886 66 لو لگایا ہے 16,100 پہ. کل میں نہیں لی میں نے 16,200 کا تھا میرا پروگرام کہ اس کو میں سیلنگ میں ہی لوں گا تو میں اسے سیلنگ میں ہی لوں گا. اور آپ دیکھیے گا کہ اس میں اگر گیپ آیا تو سیلنگ کی طرف بہت بڑا گیپ آ جائے گا. اگر کسی کے پاس کھلے فنڈز ہیں تو وہ اس کو آرام سے لے کر رکھ سکتا ہے, اور کوشش کرے کہ ایسے لازمی لگائے. چھوٹے چھوٹے ایسے اگر 2-3 کھا بھی لے گا تو کوئی بات نہیں, آپ کو فائدہ بھی بہت بڑا دے سکتا ہے. آئل, لیکن یہ انٹرا ڈے میں ایک دفعہ ٹریڈنگ, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. انٹرا ڈے کی بتاتا ہوں تو ایک ہی دفعہ کیا کریں. آئل 77.60 پہ اس وقت ریٹ ہے. ہائی اس کا 77.93 اور لو 77.47 ہے. ابھی ہم اس کو 78.50 سے ہم اسے سیلنگ میں دیکھیں گے, اور اگر اس سے اوپر اس کی H4 کینڈل بن گئی تو پھر یہ آپ کا 80 اور 82 تک بھی جا سکتا ہے. سلور 23.73 پر اس وقت موجود ہے, اور اس کا جو ہائی بنا ہے آج وہ 23.852 اور لو جو ہے وہ 23.73 ہی ہے. ابھی ہم اسے سیلنگ کی طرف دیکھیں گے. اس کا بھی ٹرینڈ جو ہے وہ بائنگ کی طرف رہے گا, یعنی بائرز ادھر زیادہ آپ کو ملیں گے. 24.20 جو ہے وہ میں اس کی ریزسٹنس کیلکولیٹ کر رہا ہوں, اور اس کے قریب ہم جا کر تھوڑی دیر H4 کینڈل کا انتظار کریں گے اور پھر اس کو سیلنگ میں لیں گے, اور انشاءاللہ اس میں ہم فائدہ اٹھائیں گے. DXY 103.556, یورو USD 1.0914 اور GBP USD 1.2539, USD JPY 148.19, اور اس کو جو ہے وہ 149.50 اور 20 کے درمیان ہم اس کو سیلنگ میں دوبارہ دیکھیں گے. یہ ایک پیئر کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, کیونکہ اس میں تھوڑی میں بھی ٹرائی کر رہا ہوں. ابھی آپ کو فنڈامنٹل ڈیٹاز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج کے امپورٹنٹ فنڈامنٹل ڈیٹاز کیا ہیں جو کہ مارکیٹ کو شیک کر سکتے ہوتے ہیں. تو یورپ کا ECB فائنینشیل اسٹیبلٹی ریویو ہے جو کہ 2 بجے ہے دن کے, آج پاکستانی ٹائم کے 2 بجے ہے. یورپ ECB فائنینشیل اسٹیبلٹی ریویو. USA کا ان ایمپلائمنٹ کلیمز ہے 6:30 پر. پھر USA کا کور ڈیوریبل گڈس آرڈرز ہیں جو کہ 6:30 پر ہی ہیں. پھر USA کا ڈیوریبل گڈس آرڈرز ہیں جو کہ 6:30 پر ہی ہے. پھر USA کا ریوائزڈ کنزیومر سینٹیمنٹ ہے جو کہ 8 بجے, اور پھر USA انفلیشن ایکسپیکٹیشن ہے 8 بجے. پھر 9:30 پہ پاکستانی وقت کے مطابق رات کو بینک آف کینیڈا کے گورنر کی سپیچ ہے. یہ آپ کے امپورٹنٹ فنڈامنٹل ڈیٹاز ہیں. دیکھیں
ان کے ٹائمنگ پر آپ نے میں یہ نہیں بتاتا کہ فور کاسٹ کیا آئے گا، وہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی آپ کے لیے. تو بس صرف اتنی سی بات ہے کہ جو ہم نے ریزسٹنس اور سپورٹ آپ کو بتائی ہے اس کے ارد گرد جو ہے وہ آپ نے اپنا ٹریڈنگ کرنی ہے اور انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. شام کو ضرور بتائیے گا. اور جو فنڈامنٹل ڈیٹاز ہیں اس کے ٹائم آپ نے ذرا اور احتیاط کر لینی ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.